Sir, di ba, kaning Mount Kiamo, daghan kaayo pitcher plant dinhi? Mga pila ka pitcher plant ang atong makita dinhi, sir? Mga 6 ka species ang pitcher plant nga naa karon diri sa Kiamo. So, unom. Sa unom mga kasturya, naay duha nga endemic. Kabalo ba mo nga, kaning endemic, dinhi lang ni makita sa Mount Kiamo. Di na makita sa uban nga lugar. Sa tibuok kalibutan, dinhi lang na makita. Mga kasturya, di ba na may duha ka endemic na pitcher plant dinhi. Naata karon sa isa sa endemic nga pitcher plant dinhi. Unsa kay tawag ani, sir? Pulcra. Unsa na to pagkaila nga pulcra siya, sir? Unsay kalainan pud sa uban? Kani siya og gitandin nimo sa uban nga mga pitcher plant kani naagi pagka dako sa iyang pitchel dayon na pagkapula napoy medyo ga green sa punuan sa iyang pitchel. Dayon ang iyang dahon pod lahi pod ang iyang dahon kaysa uban nga mga pitchel. Pero ang kalainan ani pod ang pitchel sa punuan lahi siya og kuan. Haman, sir, natoy makita. Kani siya mao na ni ang sa iyang lower ang kibali nga kuan pitchel kani. Dayon ang sa upper kay kani lahi siya kuan sa upper nga kuan niya. Bali murag heart ni siya, sir ba? Oo. Heart ni oh. Kani ang lower ni sir, kaning naay heart. Oo. Pero mao ra na sila pero lahi siya og color sa kuan sa iyang upper. Yung mo na upper. Unay upper niya. Wow, salamat kay sir.